Okay, I started. I started. तन्न इंद्रो बृहस्पतिः तन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि They want a match. Okay. Hurry on. If you all settle down, we will start. Thank you for coming. We will start with the invocation from Shruti and Sadhya Jala. Rama 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 Jai Jai Ram, Jai Jai Ram, Rama Rama
We like to honor Guruji now and Himanshu will be leading. यो देवानां प्रथमं वरस्ताद् विस्तार्य रुद्रो महर्षिः हिरण्यगर्भं वस्य न जायमानगं तना देवः सुभयास्मत्याः संयुनक्तो यस्मात् परं न परमस्ति किञ्चित् यस्मान्नानीयो न ध्यायोऽस्ति कश्चित् वृक्षैव स्तब्धो दिवितिष्ठस्येकस्तेनेदं पूर्णं पुरुषेण सर्वम् न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके अमृतस्तमानतुः परेण नाकं निहितं गुहायां विभ्राजते तच्चिदयो विसन्ति वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थाः संन्यासयोगाद्यतयः शुद्धसत्त्वाः ते ब्रह्मलोके च परान्तकाले परामृतात् परिमुच्यन्ते गर्वे दक्षिणं विपापं परमे स्वभूतं यत्कुण्डलीकं परमध्यसद्वस्तं तत्राविडत्रं गगनं विजागस्तस्सिञ्जनं तत्सदुपादितव्यं यो वेदानो स्वप्रोक्तो वेदान्तेन प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिरस्य यः परः स महेश्वरः Now we are going to welcome Swamiji, Guruji. Geeta will do the introduction. Hari Om. Who is Swami Tejomanandji, whom we call with love as Guruji? Our Guruji, Swami Tejomanandji, was born to a very pious couple, Sri Sadashiv and Srimati Parvati Ketwade. He was named Sudhakar. While studying for his post-graduation at Bhopal, he attended talks of our Pujya Gurudev Swami Chinmayananda on Bhagavad Gita. It was chapter 3, if I remember well, and verse number 16. That is what Gurudev was giving the talk on that day. For most people, this was a spiritual discourse, but for Sudhakar, this was the call of his inner voice, the call of his spiritual guru. He was able to get permission from his mother to join the Vedanta course in Mumbai. Sudhakar graduated from the Vedanta course in 1975 and he was initiated as Brahmachari Vivek Chaitanya and was posted at Bhopal. In the beginning, the listeners were quite apprehensive seeing this 26-year young man in yellow robe, short in height, simple in looks, but extremely deep in expression. Many a time, the teacher who had taught him in the university was found sitting in his discourse. None would have imagined then that a time would come when his low profile, unassuming and unknown sadhu would be heading Chinmaya Mission worldwide and molding many seekers into dynamic sannyasis of the mission. On October 21st, 1983, Pujya Gurudev initiated Brahmachari Vivek Chaitanya into sannyasa, bestowing upon him the name Swami Tejomayananda. To put it in a nutshell, he is an astute scholar, a brilliant disciple, an exemplary teacher, a spontaneous composer, an impeccable writer, an able administrator, a melodious singer, a deep thinker, a divine speaker, a perfect devotee. Thank you, Swamiji.
going to request Swamiji to come to the temple area and get his permission to start the Pratisthapana ceremonies. Om Ananda Brahme Dimya Jana. Devotees, please sit down. We are going to start with the Guru Prarthana, Ganesh Puja, and we are doing purification of all Dravas, all Devalaya Shakti and Master Shakti, Rakshabandhan, and after we are going to take Utsamurtis outside, we are doing Ramadana Bhavan and Yagashala Pravesham and Ramadana Bhavan. There are also not afterwards. Om Brahma Guru Vishnu Guru Deva Maheshwara Guru Sakshat Parabrahma Tasmai Shri Gurave Namaha Gurave Sarva Lokanam Vijaye Bhavaloginam Vijaye Sarva Vidyanam Dakshinamurtaye Namaha Smriti Smriti Prananam Alayam Karunalayam Namami Bhagavatpadam Shankaram Lokashankaram Shankaram Shankaracharyam Keshavam Badharayanam Sutra Bhashyakalo Vande Bhagavantau Punah Punaha Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om Pradharanyam Pradharindragam Bhavamahe Pradharmitra Varuna Pradharasvina Pradharvagam Bhoshanam Brahmanaspatim Pradhaswamamatardragam Havema Pradharjidam Bhagamugragam Havema Vayam Putramaditerya Vidatta Adraschidyam Manyamanastulaschidrajadidyam Bhagam Bhakshidyaha Bhagapranedar Bhagasatcharajo Bhagevam Diyamudavadadannaha Bhagaprano Janayako Vinasve Bhagapranurandasyama Udedanim Bhagavandasyamodha Pravita Udamadhye Anna Udadita Bhagavanturyasya Vayam Devanagum Samatosyama Bhagayeva Bhagavagam Astu Devastena Vayam Bhagavandasyama Tandva Bhagatarvayijja Hame Pitana Bhagaparayeta Bhaveha Samadhara Yoshasa Namantadadikrame Vasujaye Padaya Arvatinam Vasamitam Bhaganvarada Vivasvavajinaha Vahamto Asvavatir Gavatir Navachasa Viravatir Sadamuchyanda Patra Gృతం దహానా విశ్వద ప్రవీణా యోయం వాదస్వస్తి విశ్వదానా యో మాగ్నే భాగినగం సంతమదా భాగం జగీర్షతే అభాగమగ్నే తంకురు మామగ్నే భాగినం కురు భాగ్యదేవతాయై నమః ఓం నమః సదసే నమః సదసస్పదయే నమః సఖీనాం పురోగానాం చక్షుషే నమో దివే నమః పృథివ్యే సప్రత సభాం మే గోపాయ ఏతసభ్యా సభాసదః తానింద్రియామదఃకరో సర్వమాయురుపాసదాం అశేషే హే పరిషద భగవత్ప్రాణమూలే మయా సమర్పితాం ఇమాం సౌవర్ణీం పరిషద్ దక్షిణాం యత్కించిత్ దక్షిణాం యథోక్తి దక్షిణా వివరాంబూలంజ స్వీకృత్య అట్లాంటా నగర అశేష భక్తజన సహాయేన
प्रतिष्ठापित श्री सीता राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेत श्री सीता रामचंद्र स्वामी प्राण प्रतिष्ठापन मुहूर्त कर्म करुन्तुं योग्यता सिद्धिमनुगृह्णन्तु भवन्तः सिद्धिरस्तु ध्रुवन्ते राजा वरुणो ध्रुवं देवो बृहस्पतिः ध्रुवं स इन्द्रश्चाग्निश्चराष्टं धारयतां ध्रुवं ध्रुवं ध्रुवेण हविषा अस्मै देवाधिब्रवन् अयं च ब्रह्मणस्पतिः मुहूर्तः सुमुहूर्तोऽस्तु permission to start Ganesh Puja. तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपदेङ्ग्रीकं स्मरामि यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूते ध्रुवाणि जन्मजन्मः सुहृदे सकल कल्याण भाजनं यत्र जायते प्रजन्तमयं नित्यं व्रजामि शरणं हरिं सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलम् एषां दिवसा भगवान् मङ्गलायतनं हरे लाभस्तेज श्रीकृष्णाय नमः श्रीकृष्णपरब्रह्मणे नमो नमः उत्तिष्ठन्तु भूतपिशाचाः एते भूमिभारकाः एते रामविरोधेन ब्रह्मकर्मतमारभे ॐ प्रणवस्य परब्रह्महरि दैवी गायत्री छन्दः प्राणायामे विनियोगः Devotees, we are going to start the Ganesh Puja. After we are doing Sankalpa, please everybody say Shubhabhyam Shubhe Shobhane Mangale Muhurte Atra Prithvyam Chandramane Sri Sita Rama Lakshmana Bharata Shatrugna Sannidho Samasta Devata Brahmana Harihara Gurucharana Sannidho Asmak Saha कुटुंबानां मम आध्यात्मिक आदिभौतिक आदिदैविक जन्मनां चिरकाल अभ्यस्थानां नवानां नवविधानां बहूनां बहुविधानां सर्वेषां पापानां सद्यः अपनोदन अर्थं श्री सीतारामलक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेत श्री रामचंद्र स्वामी परिपूर्ण अनुग्रह प्रसादेन मम गृहे समस्त क्षेम स्थैर्य धैर्य वीर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि द्वारा धर्मार्थ काम्य मोक्ष चतुर्विध विद्या प्राप्ति अर्थम अस्मिन् चिन्मय आध्यात्मिक केन्द्राणां दिनदिन अभिवृद्ध्यर्थं मनोवाक्काय कर्मभिः अस्मिन् अट्लाण्टा नगरे स्थितानां सर्वजन सुख शान्त्यर्थं लोक कल्याणार्थं अस्मिन् चिन्मय आध्यात्मिक केन्द्राणां भगवत् सद्गुरु अनुग्रह अनुगृह्णन्तु भवन्तः बृहस्पतिः ध्रुवन्त ध्रुवं पर्वदैव विजाजनेः इन्द्र इवेह ध्रुवस्तिष्ठा राष्ट्रमुधारय अभितिष्ठपदन्यतः अधरे सन्तु रुद्रवः इन्द्रयो रुद्रः तिष्ठा स्वाङ्केत्राणि सञ्जयन् इन्द्रयेण पदे धरत ध्रुवं ध्रुवेण अभिषा तस्मै देवाधिब्रवन् अयं च ब्रह्मणस्पतिः मुहूर्तः मुहूर्तोऽस्तु महागणाधिपदेवताभ्यो नमः आदौ शरीरवृद्ध्यर्थं महागणाधिपदेवता प्रीत्यर्थं महागणाधिपदेवता पूजाराधनं करिष्ये तदङ्गत्वेन करटगणाधिपति पूजां करिष्ये कलशं गन्धवष्णाक्षतेन भृक्षास्ते नाच्छाद्याकरणे मुखे विष्णुकण्ठे रत्नसमाश्रितः मूले तत्र ब्रह्मा मध्ये वा श्रवणास्पदा अक्षोद्धाग्रा सर्वे सप्तद्वीपावसुन्धः वेदोदर्वे स्वामि वेदान्तश्रवणावे श्रीदासर्वे गणतामुसमाश्रिताः करते जलादेवविष्णैवरिष्णे उक्ते निर्केन्द्रमुद्रया भवाजिमुन्दरमं विश्वासोदान्याव प्राणावाव प्रतिभावो नमामो नमः स्मराणाव
आगमार्थं देवानां अपतत्वन्दय भूता हे भूता भूषं स्थिता हे भूता विष्णुष्टेन चन्द्रमाय शांति कर्म समारभे गणानान्वा गणपतिं निर्विघ्नं गुरुमे देव सर्वकार्येषु सर्वदा शुभकार्येषु सर्वदा अगजानन पद्मार्गं गजाननं अहर्निशम् अनेकदं तं भक्तानाम् एकदन्तं उपास्महे महागणपतये नमो नमः आवाहयामि अवरत्नखचितसिंहासनं समर्पयामि पादयोः पाद्यं समर्पयामि हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि ॐ मुखे पूजा प्रत्यक्षं दत्तमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं भर्तासि त्वमेव नमोऽशिषम् अवपुरस्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवजोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् पदानि अहं गुणत्रयातीतः अहम् अवस्थात्रयातीतः अहं देहत्रयातीतः अहं कालत्रयातीतः अहं मूलाधारे स्थितो नित्यम् अहं दैत्यत्रयात्मकः आयोगिनो ध्यायन्ति नित्यम् तं ब्रह्मा तं विष्णुस्तं रुद्रस्तं इन्द्रस्तं अग्निस्तं वायुस्तं सूर्यस्तं चन्द्रमा तं ब्रह्मभूर्भुवस्सु वरो गणादीं पूर्वमुच्चार्य वर्णादीं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्द्रदर्शनम् तारेण रुद्धम् एतत्तमनस्वरूपम् ककारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादसन्धानम् संहिता सन्धे सैताकारे विद्या गणकर्षे दक्षिणायत्रे छन्दः श्रीमहागणपतये नमः ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्त्यः प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पादमङ्गलधारिणं तदञ्जवरदं हस्ते बिभ्राणं मोटिकद्वयम् रक्तं लम्बोदरं सूत्रकर्णकं रक्तमासनं रक्तगन्धायुक्ताङ्गं रक्तपुष्पे सुभूषितं भद्राकम्पितं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं चतुर्जालो प्रकृतेः तरुजान्तरम् एवं ध्यायति यो नित्यं सयागीयो गिराम्बरः नमो रात्रपतये नमः गणपतये नमः प्रमदपतये नमस्ते लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशाय शिवदुराय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः राजाधिराजाय प्रपञ्चनाथये नमः विष्णवे शरणाय कामाय नमः रामेश्वराय श्रवणादरादो कुबेराय श्रवणाय महाराजाय नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् पार्वती सुतये गणेश महाराज की वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा शुभकार्येषु सर्वदा अगजानन पद्मार्गं गजाननं अहर्निशम् अनेकदं जाननं वक्रतुंड शूर्पकर्ण हेरम्ब स्कन्दपूर्वज सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थे साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः महामंगलमूर्तये नमः ओं वेदोक्तमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि ज्ञानिकानद पापानि जन्मान्तर्गतानि दातानि दर्शन्ते प्रदक्षिणपदे पदे पापं पापकर्मां पापात्मा पापसंहात्रायिणां कृपया देव शरणागत वत्सला शरणं नास्ति तमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष महागणाधिपतये नमो नमः आत्मप्रदक्षिणनमस्कारान् समर्पयामि
समस्तलोकशङ्करं निरस्तदैत्यकुञ्जरं तवेदलोदरं वरं वरे भवत्रमक्षरं प्रभाकरं मुदाकरं यथस्तरं मनस्करं नमस्कृतं नमस्करोमि भास्वरम् अकिञ्चनादिमार्जनं चिरन्तरोऽभिभाजनं मुरारिगौर्वनन्दनं सुरारिगर्वचर्वणं प्रपञ्चनाशभीषणो धनञ्जयादिभूषणं कपोलदानवारणं भजे पुराणवारणं नितान्तकान्तकन्दरान्तिमन्तकान्तकात्मजो अचिन्त्यरूपवन्तहीनमन्तराय कन्दनो भक्तिहीनं गणाधिपं यत्पूजितं मायादेव परिपूर्णं पदस्तुति ध्यान आवाहनादि यथाशक्ति षोडश उपचार पूजय भगवान सर्वात्मकः सर्वं श्री महागणाधिपति देवता चरण सद्गुरु चरण अरविंद अर्पणम् अस्तु. Devotees, we just have the Ganesh Puja. Now we are doing the Punyaha Vachana to get the purification of this place and idols and everything. We are doing the Punyaha Vachana Puja. After the Punyaha Vachana done, we are doing the Ritvik Varanam. So we are giving the Acharyas, they are giving the Vastras to the priest to perform this ceremony. That is called the Ritvik Varanam, and we are starting the Kalasharadhana. So we have main Sita, Lakshmana, Hanumat Sameta Pattabhirama Swami Kalasharadhana and Rama Tarak Homam, Purnahuti, Jaladivasam, Dhanyadvasam. Continuously we are doing one by one. So please be here and get blessings of Lord Ramachandra Bhagavan. Bolo Raja Ramachandra Maharaj ki ब्रह्माण्डमावाहयामि मास्तोर्पदे प्रदयाने कस्मान् स्वावेदान विभो भवानः यद्वैमहे प्रददायो सर्वयेत मास्तोर्पदे ऋग्मया संसदादे लक्ष्मीमे निर्णया गातमत्या महक्षेमोदया केवर्णो योजम्बाद स्वस्य प्रसदानः विभः मास्तोर्पदे स्वारूपान्या विषन्नसखा सुदेवयेतिनः स्मकरणे मास्तुकरणमावाहयामि ब्रह्मादिवर्णकर्तदेवताभ्यो नमः आवाहयामि ध्यानावाहनात् षोडशोपचार पूजां कुर्यात् आवाहयामि नवरत्नविजतसिंहासनोपयामि पादयो हवादिनोपयोहिष्ठामयो भवः श्रेयसाधनां हेरणाय यक्षदेयो विश्वदभारतस्य भाले देहनः वृदेयो मातरः यस्मारङ्गमां वयसक्रिया आवो जनेधाजनः स्नानं नोपयामि स्नानानन्तरम् आचमनीयं नोपयामि वस्त्रं नोपयामि यज्ञोपवीतार्थम् अक्षतां नोपयामि दिव्यश्रीगन्धान् धारयामि गन्धस्वारान्तराधरिणानित्यपुष्टान्तरीक्षणीम् ईश्वरेन्द्रभूतानां दामिहोपक्वये दिव्यश्रीगन्धान् धारयामि. ओं मकरवाहनाय नमः, ओं मकरध्वजाय नमः, ओं जनाधिपतये नमः, ओं पाशहस्ताय नमः, ओं तीर्थराजाय नमः, ओं ऋषिशृङ्गाय नमः, ओं माणिक्यभूषणाय नमः, पश्चिमाधिपतये नमः. देवतर्पयामि धूपदीपानन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि. ओं ओं धूपस्वः देवसवितप्रभवा सत्यं वर्तेन परिणञ्चामि अमृतमस्तमृतं भवतु. ओं प्राणाय स्वाहा, ओं अपानाय स्वाहा, ओं ज्ञानाय स्वाहा, ओं प्रधानाय स्वाहा, ओं धमानाय स्वाहा, ओं ब्रह्मणे स्वाहा. मध्ये मध्ये मृतवाणीं दोपयामि ताम्बूलं दोपयामि तरापूर्णं मतकृष्णान् पदकृष्णान् वृद्धाधमनीं दोपयामि ताम्बूलं दोपयामि. ओं हिरण्यपात्रं मधो पूर्णं ददाते मधव्यासानीते एकधा ब्रह्मणं वहरते एकदैव यजमान आयुस्तेजो ददाते चन्द्रकाय विद्महे वारास्ताय धीमहि प्रचोदयात्. अरुणमूर्तये नमः. वेदोक्तमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि. अस्मिन् नूतनबिम्बाचरप्रतिष्ठापना महोत्सवसमये धारिति शरीरशुद्ध्यर्थं समस्तद्रव्यशुद्ध्यर्थं वास्तुशुद्ध्यर्थं स्वस्ति पुण्याः वाचनं करिष्ये. ओम पुण्याहं दीर्घमायुस्तोजरो मृडेत शिवः वसन्तो करणान् प्रदक्षिणं जास्तु अप्सदप्राचद प्रेमेधानवर्षद इंदवत्रकावदपर्णं दृष्टप्सदां प्राचदा गन्धद्वारान्तरादृढां नित्यपुष्टां करिष्णे. ईश्वरैकं सर्वभूतानां दाहिमोपयं गन्धापान्त आयने ते प्रायणे द्वैवामृतपुष्णे राजपुण्डरीकान्
समुद्रस्य ग्रहाय मे पुष्पाणि पान्तो सौभाग्यमस्तु ताम्बूलानि पान्तो ईशान दक्षिणा पान्तो भवते मुद्रद्रुत्रे भद्रेदां शान्तरस्तु यं कृत्वा सर्वेदेवक्रिया कर्णकर्मारम्भास्वामना प्रवक्तन्ते तमामोङ्कारमादिं कृत्वा भवद्गणज्ञातपुण्यं पुण्यं वाजयिष्ये वाचः भद्रं कर्णे विष्णुयावदेवा भद्रं पश्ये माक्षफलजत्रा हस्तेरङ्गे सुष्वागं सुस्तनोभिः देवहितयदायुः स्वपिनाना द्रविणदस्य द्रविणादासरणसप्रियं ददा द्रविणादा वेनमते विनन्नाद्रविणा आद्रेणीर्घमायो सविता पश्चादात् सविता पुनस्तात् सविता तरास्तात् सविता तरायतनस्ता प्रतिदन्तवन्ता प्रसन्नात्मा साङ्गलिङ्गोणे मानुष्यमानस्यामूर्ते चक्रकुण्डप्रतिष्ठापन महोत्सवमे देवालयवृद्ध्यर्थं वास्तुवृद्ध्यर्थं प्रान्तपुष्टिस्तुष्टिस्नास्तु तुष्टिरस्तु वृद्धिरस्तु अविघ्नमस्तु आयुष्यमस्तु आरोग्यमस्तु स्वस्तिरं कर्मास्तु कर्मसमृद्धिरस्तु पुत्रसमृद्धिरस्तु वेदसमृद्धिरस्तु दानसमृद्धिरस्तु धनधान्यसमृद्धिरस्तु इष्टसम्पदस्तु इदान्यां वैद्यदायित्रमस्तुयाज्ञेयां यत्तावं तत्प्रजातमस्तु श्रेयस्तस्तु शुक्राङ्गारिमलवरस्वरेन्द्राग्ये सोमदेदायित्रपुरगा सर्वे प्राप्यन्तां तिरिगणमोर्जन्मक्षदेवता प्रियन्तां नैत्रां श्रीसां बिन्दुवाराणि सां बिन्दुवाराणि रां बिन्दुवाराणि स्वानिवृत्तं ताज्वार्व सुन्दरज्वावर्ते सुन्दरज्वावर्ते सुन्दररात्रे वेदानामत्रे कर्मणि कर्मागुणतिरस्तो उत्तरात्राणभाग्यासं वद्यन्तां अग्निप्रगामित्रैवात्र प्रेन्तामाय त्रिपुरगामात्र प्रेन्तां इन्द्रप्रगामद्गणा प्रेन्तां वजिष्ठप्रगामगणा प्रेन्तां श्रीविष्णुप्रगात्र वेदेवात्र प्रेन्तामाय त्रिपुरगा सर्वेग्रहा प्रेन्तां वजिष्ठप्रदेवता प्रेन्तां विशेषं दागसादार्या वेदनित्रैतां प्रेन्तां ब्रह्मणात्र प्रेन्तां ब्रह्मा विष्णुमेन्द्रात्र प्रेन्तां प्रेन्तामेने प्रेन्तां प्रेन्तां प्रीतां भगवान् पट्टिन्या प्रीतां भगवान् स्वामी महासेना प्रीतां भगवान् पितामह प्रीतां भगवान् प्रपितामह सत्यायता आगतसुन्दर पुण्याकारवाचन्दां उद्गाद्य प्रतिरेतां ब्रह्मपुत्रेण सुसकन्दते वाणीन्द्रदेवविद्या सुप्रदाहरतिग्रे पद्मावदावदाहरतिग्रे पुण्यमावदायाजते प्रतिर्वयाजा पुण्यवन्ते पुण्यावदर्ते भावेते पुण्यवन्ते संक्रये पुण्यं नक्षत्रं लद्रुवेदोविदुर्भदावे सूर्यवदेते नक्षत्रं वेदे आवदद्लोकगच्छेते पुण्यवसे दावकरेण कार्यस्यात् पुण्यायेन कुरुणे पुण्याहं भवतो ओम पुण्याहं पुण्याहं भवतो ओम पुण्याहं पुण्याहं भवतो ओम पुण्याहं सुस्ते वायुर्वायुं सुस्तिमनसे स्त्रेवस्त्रिंगर्वगणस्त्रे सुत्याज्ञातो वन्दनानि पते सुत्यां पद्यान्तोप्यस्मिन् सुत्यानि स्वस्तिदन्ते स्वस्तिरेन्द्र वृद्धश्रवा सुत्रपुषा विश्वेदा रुद्रसा कारित्रेमे सुत्रनाभ्यस्पदातो अभवदेवानो सौम्यासा मधुसुरसुयाया पावकास्ताना वसकस्यानाभवन्ता देवादिविगण्णन्ति भक्षया अन्तरिक्षे बहुधा भवन्ते या पृथिवीं वयदान्तन्ति दुर्गास्ताना वसकस्यानाभवन्ता चक्षुषा विश्वया धनभावस्फुटदुद्भदं मे मागं मध्ये गुण्डस्फुटदा मे भावयवच्चावनमाजानदत्ता मानसवज्जनः मित्रेण विजलजने दासपुरात्मानन्दमादेव जना अनन्तपर्वाधिया अनन्तविश्व आयवः अनन्तवेदपवित्रवद मित्रेण पुनायिमा मित्रेण देवदेव्यद पवित्रमण्डले अग्नेवितमन्तरा मदेन प्रेमहे आद्यां देवदविदः अग्नेन समेतरा ब्रह्मपणीमहे वैश्वदेवी प्रति देव्यागादस्य भगवे स्तनवा वेदपृष्ठा वदन्तस्य धमाद्येषा श्यामदयालयेना वैश्वानरा लक्ष्मीपद्मावनाद आदं प्राणेने चिरावयावो यावा पृथिवे वैशापयोभे यावनि यज्ञे माधवेन मौल्यं द्यावनाद भोगवत्सवा 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 निधैनामणिमे जनादान्ता सामे शान्ता कृतकमठमेदो अन्तरिक्षकं शान्तं तद्वायिना शान्तं तन्मे शान्तं कृतकं रमेदो द्यौ शान्ता सादित्येन शान्ता सामे शान्ता कृतकं रमेदो दिवे शान्तिरन्तरिक्षं शान्त्यद्यौ शान्तिर्वाङ्गरशान्तिरग्निः शान्तिर्वायुः शान्तिश्चन्द्रमा शान्तिर्नक्षत्राणि शान्तिराप शान्तिरोदय शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्गौ शान्तिरजा वास्तवात्मने प्रजानि यत्मान् वेदानि बाबवान् यद्वैमे प्रदन्नान् सनयत् वदेदुजदुजदे वास्तवात्मने मया गात्मत्या आवहक्यवने वास्तवात्मने
प्रतिक्रमे सुधीराजदाहुना विदग्धे सर्वदुःखराभ्राजन्तयेते तव ज्योति विस्मृत्यः एतोमिन्द्रं तवाः संकल्पित चिन्मय आध्यात्मिक केंद्र महोत्सव कर्मणि बृहस्पति उप ब्रह्माणं वामहं गृणीमहे। रामचंद्र स्वामी चरप्रतिष्ठा महोत्सव समय सर्व कर्ता आचार्य पामहं गृणीमहे आचार्य पाम गृणीमहे। ओम धुरंधराय ओम धुरंधराय धुरंधैन्द्रस्याग्निराष्ट्रं धारयतां ध्रुवम्। हिरण्यगर्भ गर्भस्थ हेमवीर विभावसः अनंतरुण फलस अदर्शादि प्रयच्छित आचार्य आचार्य पाम गृणीमहे आचार्य पामहं गृणीमहे। प्रसादाన్ని కూడా చేయాలి రామకృష్ణ ప్రసాదం చేసి వస్తున్నాం చేసిన రామకృష్ణ ప్రసాదం Hello. Now we are going Stop for a second. Stop for a second. Good chair, not that nice chair.
पूरा ब्लास्ट आएगा मेरे So please take your seats and in a few minutes we will start the ceremonies. रामचंद्र मावाहयं सीता रामचंद्र हनुमान के पुनर्वन पुनराजिन मागात्म चक्र पुनरात्र मागात्म प्राणन पुनरागो दमागात्म भगवानेन स्त्रियां स्वरूपस्त्रियत्रेजने यातमस्य भगवस्यंभं पश्यन्त्यलीला प्रजं दिवादाः स्यां यन्नयां भवनं समानमर्थं पर्यन्विन्दत सोमानं नं मनुष्योदयेत पराति अन्नन्दितं भवतयेत श्री देवे पितृव्युत्तमन्नं विद्यते नक्तनियुक्तभक्ते सदमे सा कनवर्म्य दिवं धर्मस्ते पुजनेन्द्र गाति संविरं गौणविनन्दमेन सह नैदत्मोया All of you repeat after me. Please repeat. All of you repeat. Ramaya, Ramabhadraya, Ramachandraya, Vedase, Raghunadhaya, Madhaya, Sitaya, Pataye Namaha, Ramankasthita, Janaki, Parilasatu,
కోదండ దండం కరే చక్రం ఊర్ధ కరే బాహుయుగలే శంఖం సరం దక్షిణే బిభ్రాణం జలజాత పత్తనయనం భద్రాద్రి మూర్ధి స్థితం కీ సమస్త పాప నివారణార్థం మమ సర్వేషాం సహకుటుంబానాం యోగక్షేమ స్థైర్య ధైర్య వీర్య విజయ అభయ ఆయు ఆరోగ్య ఆయుష్య ఐశ్వర్య అభివృద్ధ్యర్థం మమ వృత్తి వ్యవహారేషు శ్రీమతే అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయక త్రిమూర్త్యాత్మక స్వరూప శ్రీరామచంద్ర స్వామినః అపార అనుగ్రహ దయాకటాక్ష సిద్ధ్యర్థం అశ్వమేధ శతక్రతు పుణ్యఫల అవాప్యర్థం అగ్నిష్టోమ అతిరాత్ర శాంతకన వాజపేయ పౌండరీక అశ్వమేధాది శతక్రతు పుణ్యఫల అవాప్యర్థం సాలోక్య సామీప్య సారూప్య సాయుజ్య చతుర్విధ మోక్షఫల సిద్ధ్యర్థం శ్రీరామచంద్ర స్వామినః అనుగ్రహ ప్రసాద సిద్ధ్యర్థం అస్మిన్ చిన్మయ ఆధ్యాత్మిక కేంద్ర మహోత్సవ ప్రారంభ శుభకర్మణి మయా సంకల్పిత మమ జన్మ సార్థకత ప్రాప్త్యర్థం సమస్త పీడా నివారణార్థం సర్వదా భగవతు అనుగ్రహ ప్రసాద సిద్ధ్యర్థేన శ్రీరామనామ తారక హోమ కర్మణి కర్తుం యోగ్యత సిద్ధిరస్తి అనుగృహంతు భవంతః. రాజావరణాద్ ధ్రువంతేన బృహస్పతి ధ్రువం దయేంద్రస్యాగ్నిశ్చ రాత్రం ధారయతాం ధ్రువం. గణానాం త్వా గణపతిగం సుఖేంద్ర ప్రయేంద్రస్వధిరా భయంకరత్వాః. జ్ఞానం ప్రథమం పురస్తాత్ విశ్వద
Okay, now take water with spoon. Take water with your left hand and pour into your right palm. First you have to spread towards to you, like that. Just spread the water from four sides. Om Agnaye Namaha, Om Aditenu Manyasva. Om Ramaya Swaha. Om Namah Bhagavate Vasudevaya. Abhirama Sriraya. Ram Ramaya Swaha. Om Namah Bhagavate Sriraya. Ram Ramaya Swaha. Om Namah Bhagavate Vasudevaya. Abhirama Sriraya. Ram Ramaya Swaha. Om Namah Bhagavate Vasudevaya. Please stand up. Take Purnahuti. Please come just a red candle is giving red light. after me. Swasti, Shraddha, Medha, Yasah, Prajna, Vidya, Buddhim, Sriyam, Balam, Ayushyam, Tejaha, Arogyam, Sriyam, Dehime, Avyavahana, Sri, Dehime, Avyavahana, Om Namahiti, Maya, Sankalpita, Sri Ramataraka, Mahamanta, Omena, Yetatu, Sarvam, Yajneshwara, Arpanamastu. You do namaskar. Good production. Do the parikram. Be careful. Watch your salis. Clockwise. Please do clock.
devotees. Have a seat. So then, because in behalf of all of us, Swamiji is doing the Jaladivasam and Dakshinadivasam to the Lord Ramalingeshwara. So please be seated. So please give opportunity to watch behind people. So who they are standing in front of us. So please go backside, and if you want to stand, please go backside. Otherwise, please be seated. Then everyone can watch behind who they are. Now we are Swamiji doing the Kshiradivasam and Jaladivasam. What is this? Asyasanatate panadyacca vagra pradigraha
That's coconut water. जय सिया राम जय जय सिया राम 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 सिया राम 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 सिया राम 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 सिया राम बोलो राम 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 सीता राम 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 बोलो राम 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 सीता राम 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 सीता राम बोलो राम 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 सीता राम जय सिया राम जय जय सिया 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 राम बोलो राम 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 राजा 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 राम जय सिया राम जय जय सिया 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 जय सिया राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम राम सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 और हनुमान की जय श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय
चंद्र कृपालु भजमन हरण भय श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भय नवकंजलोचन कंजभूतकर कंजपद कंजपगणित अमित छविनव नील नीरद सुंदरम पटपीत मारन करित रुचि शुचि नमोमि जनक सुतारन श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम मयुगीन बंधु दिनेश दानव दैत्यवंश निकंदनम रघुनंद आनंद चंद्र कौशल चंद्र दशरथ नंदन श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम आजानुभुज सरचाप धर संग्राम जित कर भूषण श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम इति वदति तुलसीदास शंकर शेषमुनिमन रंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामाधिकरण श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम श्री राम 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 जय राम जय जय 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 राम दिलाय राजपद दीना तुम्हारो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना युग सहस्र योजन पर भानु लीलो ताहि मधु
चतुर फल जानु प्रभु मुद्रिका मेरी मुखमानी जल दिलांदी गए अचरज नाही दुर्गम काज जगत के देते सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते राम दुआरे तुम रखवारे होतन आज्ञा बिन पैसारे सब सुख लगे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काबू को रखना आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हाँकते कांपे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा जिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों युग परताप तुम्हारा है पर सिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुआरे अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असबर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुवर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चिंतन करई हनुमत से सर्व सुख भरत शत्रुघ्न हनुमत समेत लक्ष्मण हनुमान लक्ष्मण सीता समेत श्री रामचंद्र स्वामिनः बिंब दिव्य तेज विराजमानार्थं स्वामिनः शान्त्यर्थं पुष्ट्यर्थं धान्य पुष्प फल रत्नादिवासं करिष्ये ओम श्री राम रामाय नमः ओम रामभद्राय नमः ओम रामचंद्राय नमः ओम शाश्वताय नमः ओम राजीवलोचनाय नमः ओम राम श्रीमते नमः राम राजेंद्राय नमः राम रघुपुंगवाय नमः राम जानकी वल्लभाय नमः राम जयत्राय नमः राम जनामित्राय नमः राम जनार्दनाय नमः ओम विश्वामित्र प्रियाय नमः ओम दामताय नमः ओम जामताय नमः ओम जगन्नाथ प्राणतत्पराय नमः वाणी प्रवचनाय नमः ओम भाग्यने नमः ओम सत्यवाचे नमः ओम सत्यविक्रमाय नमः ओम सत्यव्रताय नमः ओम व्रताधराय नमः ओम सदा हनुमदास्पदाय नमः ओम कौसलेयाय नमः ओम करद्वंसिने नमः ओम विराधवद पंडिताय नमः ओम विभीषण परित्रात्राय नमः ओम हर गोदंड खंडनाय नमः ओम दशग्रीव सुरगणाय नमः ओम जामदग्निमादप्रदमनाय नमः ओम ताडकांतकाय नमः ओम वेदांतसाराय नमः ओम वेदात्मने नमः ओम भवरोगस्य भेषजाय नमः ओम दूषण त्रिदुराहंत्रे नमः ओम त्रिमूर्तये नमः ओम त्रिगुणात्मिकाय नमः ओम त्रिविक्रमाय नमः ओम त्रिलोकात्मने नमः ओम पुण्यचारित्र कीर्तनाय नमः ओम त्रिलोक रक्षकाय नमः ओम धन्विने नमः ओम दंडकारिण्यवर्तनाय नमः ओम महल्या सापदमनाय नमः ओम पितृभक्ताय नमः ओम वरप्रदाय नमः ओम जितेन्द्रियाय नमः ओम जितक्रोधाय नमः ओम जितामित्राय नमः ओम जगद्गुरवे नमः ओम वृक्षवामन संघातिने नमः ओम चित्रकूटधना समाश्रयाय नमः ओम जयत्रत्राणवरदाय नमः ओम सुमित्रा पुत्रदेविताय नमः ओम सर्वदेवादिदेवाय नमः ओम मृतवानर जीवनाय नमः ओम माया मारीचहंत्रे नमः ओम महादेवाय नमः ओम महापूजाय नमः ओम सर्वदेवस्तुताय नमः ओम सौम्याय नमः ओम ब्रह्मण्याय नमः ओम मुनिसंस्तुताय नमः ओम महायोगिने नमः ओम महोदराय नमः ओम सुग्रीवेच्छितराज्यदाय नमः ओम सर्वपुण्यादिकपरिणे नमः ओम स्मृतसर्वोगनाशनाय नमः ओम आदिपुरुषाय नमः ओम परमपुरुषाय नमः ओम शिवाय नमः ओम सर्वार्थसाधिकाय नमः ओम शरण्याय नमः ओम त्र्यंबकाय नमः ओम नारायणाय नमः ओम महादेव्यै नमः ओम श्रीं जानक्यै नमः ओम लम लक्ष्मणाय नमः ओम शेषाय नमः ओम आदिशेषाय नमः ओम सकलाभीष्टवरदायकाय नमः ओम
दुस्वप्न हंत्रेण मासकलानित्य निवारणाय नमः आंजनेयाय नमः हरि मर्कट मर्कटाय नमः दामताय नमः शांताय नमः चंद्रवे नमः राम भक्ताय नमः सर्वग्रह विनाशे नमः भीमसेन सहाय कृते नमः सर्व दुःखहराय नमः ओम सर्वलोकजान्ये नमः मोजवाय नमः पारिजात प्रमाणस्थाय नमः सर्वमंत्र स्वरूपिणे नमः सर्वदंत स्वरूपिणे नमः कपीश्वराय नमः श्री रामदूताय नमः भरतशत्रुघ्न हनुमान श्री सीता रामचंद्र परब्रह्मणे नमः श्री चरणारविंदयोष्टोत्तर शतनाम पुष्पार्चनं समर्पयामि ओम या जाता मोदयो ओम या जाता मोदयो देवेभ्यस्त्रजगं पुरं नन्दाविभ्रूणामहं रतं धामानि सप्तजा शतं वां वदामानि सहस्रमथवारोह अधारकृतो योयभूमे अगतं कृता पुष्पावते प्रथमवते पर्णेरभावता अश्वायव सजित्परे मेरुधपाणयिष्णवः ओरधेरिति मादरस्तद्वा देवेर्वप्रवे प्रभागं विविघ्नतेरुदलपश्चात्यमानाः अश्वत्थेवो निरतं वनेन वसतिकृता गोभारेत्किलासनयत्सर्वधपूर्णम् यदहं वादयन्यमावोजधेर्हस्तादधे आत्मा यज्ञस्य नश्यतिपुरादेव रुभायदा यतोजतयः सङ्गच्छन्ते राजानः सवितामिव विप्रस्य उच्यते मुनिर्यक्षोऽहमेव जातः यस्कृते नाम वामाघाता यो यज्ञस्तु सङ्कृतेः सरापदत्रिणे स्तनयता मयि दृष्टुता अन्यावन्यावन्यावन्यावन्यस्यावपावना तां सर्वावोर्वयः संविधाना इदं मे प्रावदावजः उच्छुष्मावोर्धीनां गावोगोष्ठादिवेरते धनगुं च निश्यन्ति नामात्मानं तव पूरुषान् अधिविश्वाः परिष्ठास्ते
एवं वेद अपामायतनं वेद आयतनवान् भवति संवत्सरो वा अपामायतना आयतनवान् भवति संवत्सरस्यायतनं वेद आयतनवान् भवति अपो वै संवत्सरस्यायतना आयतनवान् भवति एवं वेद सुनामं प्रतिष्ठितां वेद प्रत्येव तिष्ठते तद्विष्णोर्बलमाहुः आदित्यज्ञापरायण एको यद्धारयद्देवः वेददेवाददेव मे आदाद्विष्णोर्बलमाहुः अक्षरादित्यरच्यते विपदाद्धारयद्देवः यद्विज्ञाने गमस्तव आतनुष्व प्रतनुष्व उद्भवादवदन्दव आदित्ये चन्द्रवर्णानां चंद्रमसे हृदंग्रहे आराधं जनयाग्रेग्निं जलकारद्रवच्चते राजाधिराजाय प्रसय्यजागिने वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मज्जाः कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ॐ तद्ब्रह्मा ॐ तद्वायुः प्रत्यक्षं ब्रह्मासि प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ओम शांति 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 रामायण प्रेतम रामायण सेवामोधारय आदौ कौसलदेवी गर्भजननं एतद्धि रामायणं प्रसीदतु महाभागो त्रायस्व हरिसत्तमा संजीव पर्वतोद्धार मनो दुःख निवारय भारत प्रीतम भारत महोदय Vasishtha ji gave name Ram, and then Avati said, Jo Anand Sindhu Sukharasi Sikarate Trailok Supasi So Sukhadham Ram Asanama Akhila Lok Dayak Vishrama Hari भारत प्रीतम भारत महोदय क्षयद्रे वृक्षयद्रे समवेदायोत्सवः आमना पाण्डवः सेवक जय राम जानकी राम जय राम जानकी राम रावण राम पट्टाभि राम अयोध्या राम आनंद राम सीतामाई की अमर सुधा हनुमान की गीता दीर्घमायुर्मरुत एनावर्धयन्ति सतमेकमेन सदात्मानं भवति शतमनन्तं भवति शतमैश्वर्यं भवति शतमिति शतं दीर्घमायुः It is the morning. Also, there's lunch outside.
ग्रीष्मऋतौ आषाढमासे शुक्लपक्षे दशम्याम् उपरि अवधातारम् अवानुजानमवशिष्यं स्वाहा अवाधरातात् सर्वाः ॐ वाङ्मयस्मञ्जिन्मयाय रामाय नमः स्वाहा वासुदेवाय रामशिवाय रामाय नमः स्वाहा धीरः नामानि कृत्वा वासुदेवाय अभिरामश्रीराय राम रामाय नमः स्वाहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय अभिरामश्रीराय राम रामाय नमः स्वाहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय अभिरामश्रीराय राम रामाय नमः स्वाहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय अभिरामश्रीराय राम रामाय नमः स्वाहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय अभिरामश्रीराय इदं विक्रमे त्रयदादरे वदन्ति समो नमस्य वान्दरे त्रीणि पदा विक्रमे विष्णुगोपादास्य वित्तिकामः यायुहं करिष्ये ओम चित्तं गजित्तिश्चाको दन्ताको दिस्तादि दन्तादि रिष्टविज्ञानं विज्ञानं जनामदकृत सत्यानामकृतेस्वावत्तुं ब्रह्मणस्थिते यामाजित्त्या प्रादाय बुद्धिकर्मणस्यां देवः जागस्वाहा अन्नकं साम्राज्यानामकृतन्नावत्तुं ब्रह्मणस्थिते यामाजित्त्या प्रादाय बुद्धिकर्मस्यां देवः जागस्वाहा सर्वो श्रीरामकृते जीवितात्मनामकृते See
जय राम जानकी राम परम पावन राम जय राम श्री राम राघव दीन जनोदा श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय श्री राम शरणं मम 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 श्री राम जय राम जय जय राम 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 जय बोलो रामचंद्र भगवान की महावेद्ये नमो नमः काण्डद्वय उपपाद्याय कर्म ब्रह्म स्वरूपिणे स्वर्ग Rama Rama Rama, Hey Rama
ऐश्वर्य अभिवृद्धि अर्थम श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेत श्री रामचंद्र स्वामी परिपूर्ण अनुग्रह प्रसाद फल सिद्ध्यर्थम अस्मिन् आध्यात्मिक केंद्रालये दिन दिन प्रवर्धमान अभिवृद्धि द्वारा बालकानां बालिकानां समस्त विद्यार्थीनां समस्त भक्तजनानां रामचंद्र स्वामी परिपूर्ण अनुग्रह प्रसादेन समस्त ज्ञान सद्बुद्धि सत्प्रवर्तन हे बोलो रामचंद्र भगवान की सीता माता के लक्ष्मण स्वामी के आंजनेय स्वामी के ओम ध्रुवंदे राजा वरुणो ध्रुवं देवा बृहस्पतिः ध्रुवं इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं Aggasna gagada aggasna gagada aggasna gagada Amehe
संधानम् इत्यधिविद्यम् अधाधिप्रजम् मातापोर्वरूपम् पितोत्तररूपम् प्रजासन्धिः प्रजननगुम् संधानम् इत्यधिप्रजा अधाध्यात्मम् अधराहनपोर्वरूपम् उत्तराहनुरुत्तररूपम् वाक्सन्धिः जिह्वा संधानम् इत्यध्यात्मा इते महासंहिताः एव वेदा महासंहिता व्याख्याता वेदा सन्धीयते प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन सुवर्गेण लोकेन यश्छन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासम् शरीरं मे विचर्षणम् जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरि विश्रुवम् ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया विहितः श्रुतं मे गोपाय आवहं देवि तन्वाना प्रवायन्त ब्रह्मचारिणः स्वाहा प्रवायन्त ब्रह्मचारिणः स्वाहा प्रवायन्त ब्रह्मचारिणः स्वाहा यशोजने सारि स्वाहा यानवस्य सोतानि स्वाहा भगप्रविशानि स्वाहा भगप्रविड स्वाहा तस्मिन् सहस्रशाखे स्वाहा यथा प्रवदायन्ते यथा माता अहज्जरम् एवं मां ब्रह्मचारिणः धातरायन्त सर्वदा स्वाहा प्रतिदेशोऽसि प्रमाभाहि प्रमापद्य स्वाहा भवस्सु वरिदिवा एतास्तिन्यन्या देवता भूरिदिवा अयं लोकः महयत्यन्तरिक्षासौ लोकः महयत्यादित्यः आदित्येन पाप सर्वे लोका महीयन्ते भूरिदिवा अग्निः भुव इति वायुः शुभरित्यादित्यः मह इति चन्द्रमाः चन्द्रमसा वाव सर्वाणि ज्योतिर्गोषि महीयन्ते भूरिदिवा ऋचः भव इति सामाने सुवरिति यजोगुम्नपतिः एतत्ततो भवते आकाशशरीरं ब्रह्मा सत्यात्मप्राणारामं मन आनन्दो शान्तिसमृद्धममृतम् इति प्राचीन योग्योपास्व पृथिव्यन्तरिक्षं ज्योतिषो वान्तरदिशा वायुरादित्यश्चन्द्रमा नक्षत्राणि आप ओषधयो वनस्पतय आकाश आत्मा इत्यधिभूता अथा